الحمد لله رب العالمين على جمعه وإيانا في شان خدمة الوحي والتنزيل وهداية الناس لأقوم سبيل عبر حملة علوم الوحي المنتمين إلى علم الشريعة المطهرة من أحبتنا في الله العلماء بأحكام شرع الله المتحملين مسؤولية البلاغ عن الله والدعوة إلى سبيل الله. Al-Habib Umar mengaturkan syukur kepada Allah atas dikumpulnya kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam melaksanakan khidmat untuk Allah dan kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, perkumpulan ulama-ulama yang mengetahui hukum-hukum agama, yang mempertahankan hukum-hukum agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Al-Habib Umar merasa bersyukur atas itu semuanya. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على عبدك المجتبى المصطفى سيدنا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن على منهجهم سار إلى يوم الوقوف بين يديك يا كريم يا غفار. أما بعد، فإن هذا الاجتماع يأتي في قمة مسؤولية الأمة لأنه متصل بالأمانة التي حملها الرسل صلوات الله وسلامه عليهم من قبلنا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما آتى الله أحدا علما إلا وأخذ عليه من الميثاق ما أخذ على النبيين أن يبينوه للناس ولا يكتموه. Kemudian Al-Habib Umar menurutkan membaca syahadat dan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah bahwa sesungguhnya ini perkumpulan adalah untuk memikirkan masalah umat, karena sesungguhnya ulama itu mengemban amanat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan itu ilmu-ilmu kepada umat, sebagaimana yang diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma atallahu ahadan ilman illa wa akhadha alaihi al-mithaq kama akhadha 'ala al-anbiya. Tidaklah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada seseorang ilmu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala mengikat perjanjian kepada dia sebagaimana Allah mengikat perjanjian kepada para nabi, litubayyinahu wala taktumuna, untuk kamu terangkan itu ilmu, kamu ajarkan itu ilmu, dan jangan ditutup-tutupi itu ilmu. ولذا جعل سيدنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم أقرب الناس من المرسلين يوم القيامة العلماء والشهداء، وذكر الحيثية والسبب والمزية للعلماء التي قربتهم من الأنبياء، فقال: أما العلماء فدلوا الناس على ما بعثت به الرسل، وأما الشهداء فماتوا على ما جاءت به الرسل، يقدموا أرواحهم على ما جاءت به الرسل. فدل
على أن من لم يدل الناس على ما جاءت به الرسل لا يكون قريبا من الأنبياء يوم القيامة مهما أخذ من صورة العلم ولو كان أعلم أهل الأرض من جهة الاطلاع على الأحكام، لكن قصر في دلالة الناس على ما بعث به الرسل لن يكون قريبا من المرسلين يوم القيامة. إنما قرب العلماء من المرسلين قولي دلوا الناس على ما بعثت به الرسل صلوات الله وسلامه عليه. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan para ulama adalah orang yang paling dekat dengan beliau nanti di hari kiamat. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqrabun nasi minar rusuli yaumal qiyamah al-ulama li'anna al-ulama'a dallun nasa ala ma ja'at bihir rusul." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling dekat nanti dengan Nabi di hari kiamat adalah dua orang, yaitu ulama, yang kedua syuhada. Adapun ulama, karena memang ulama tadi itu memberikan petunjuk kepada manusia atas apa yang telah dibawa oleh Rasul-Rasul Allah daripada syariat-syariat, daripada ajaran-ajaran. Wa amma syuhada fali'annahum badalu arwahum lima ja'at bihir rusul. Adapun orang-orang yang mati syahid, mereka itu menjadi orang yang paling dekat karena mereka telah menyerahkan, bahkan ruhnya dikorbankan untuk mempertahankan apa yang telah dibawa oleh para rasul-rasul Allah. Dari hadis ini dapat dimengerti bahwa ulama yang mempunyai derajat tinggi di akhirat dan dekat dengan Nabi adalah ulama yang memberikan petunjuk kepada manusia yang bermanfaat ilmunya, sekalipun ilmunya banyak dan mungkin menjadi manusia yang paling alim di atas dunia. Kalau mereka tidak memberikan petunjuk kepada manusia, tidak bisa membimbing manusia, maka dia tidak akan mendapatkan martabat atau kedudukan nanti di hari kiamat. Dalalatun nasi ala ma ja'at bihi ar-rusul salawatullah wa salamu alaihim taqtadi mukhatabatan nas واستعمال الأسلوب الذي يتصل به الدلالة إلى الناس والاتصال بأحوال الناس وواقع الناس، والناس تكتنفهم دواعي كثيرة تحول بينهم وبين فهم ما بعث به الرسل صلوات الله عليهم وتحجزهم كذلك عن العزيمة في العمل بما بعث به الرسل، فيحتاج الذين يدلونهم أن يكونوا على بصيرة وأن ينظروا الدواعي الكثيرة التي تدعوهم إلى الانقطاع وإلى البعد لكي يقابلوها بما يرفع شان الناس ويوصل إليهم البلاغ. فلذلك عظمت مهمة العلماء وكبرت مسؤوليتهم في النظر فيما هو واقع في الناس واستعمال الأسلوب المؤثر على الناس الموصل الدلالة لما بعث به الرسل صلوات الله وسلامه عليهم. Memberikan petunjuk kepada manusia itu adalah tugas daripada ulama, tapi perlu tata cara, uslub, strategi. Karena itu bukan hanya sekedar mengajak, tapi hendaknya kita perlu merendahkan diri, memperhatikan, mempelajari dengan seksama. Karena manusia ini bermacam-macam, manusia ini beraneka ragam, dan manusia itu otomatis juga mempunyai masalah-masalah yang menjadi penghalang dia untuk mengikuti jejak Nabi sallallahu alaihi wasallam atau syariat yang dibawa oleh Nabi.
Disinilah perlu ulama untuk mencarikan solusi jalan keluar, bagaimana manusia tadi itu bisa tidak tertarik dengan ajakan-ajakan yang mengeluarkan dia daripada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bisa melanggar daripada syariat. Karena inilah tugas ulama yang sangat besar, bukan hanya sekedar memberikan petunjuk, tapi juga memecahkan masalah umat, sehingga tetap umat ini mengikuti jalan yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Besarlah kedudukan daripada ulama, ketinggian daripada ulama, manzilah daripada ulama. وإذا كان صاحب الرسالة وورثته من بعده يحرصون على دعوة غير المسلمين إلى الإسلام وإدخال الكافرين إلى الإسلام بوصية الله تبارك وتعالى لهم، حتى أمر الله سيدنا موسى وسيدنا هارون أن يستعمل الأسلوب في رجاء أن يتذكر فرعون أو أن يخشى لينقذوه من الكفر والطغيان والنار إلى التوحيد والإيمان والجنة. فقال تعالى: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، مع أن الله يعلم أن فرعون لن يؤمن ولن يدخل إلى الإسلام، لكن أمر موسى وفرعون أن يستعملوا أسلوب الرفق واللين مع هذا الكافر لرجاء أن يتذكر أو يخشاه. فإذا كان هذا الحال مع غير المسلمين، فكيف حال أن يترك المسلمون لدواعي الكفر من على اليمين وعلى الشمال، فتخرج أناسا وأعدادا من الإسلام إلى الكفر؟ فما حال الدالين على ما جاءت به الرسل، وكيف شعورهم، وما هي مسؤوليتهم أمام هذا الأمر العظيم؟ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membawa ini risalah, yang membawa ini agama, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajak bukan orang Islam untuk masuk kepada Islam. Orang yang bukan muslim diajak, diperintahkan oleh Allah untuk diajak supaya dia tadi itu tertarik dengan Islam. Diusahakan bagaimana mereka bisa masuk Islam. Dan lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dan mengajarkan kepada Nabi Musa dan Harun cara untuk bagaimana mengusahakan Fir'aun yang bukan Islam, dan Fir'aun yang udah Allah mengetahui tidak beriman, tapi diperintahkan bagaimana Musa dan Harun untuk masih berupaya. Barangkali Fir'aun itu masih bisa kembali ke jalan Allah, malah Allah memerintahkan kepada Nabi Musa dan Harun, faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Wahai Musa dan Harun, ucapkan kepada Fir'aun dan wahai Musa dan Harun, sampaikan kepada Fir'aun tentang ketauhidan, tentang agama ini dengan ucapan yang halus. Mungkin dengan cara itu yatadhakkar, dia akan sadar atau dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana si Fir'aun, orang-orang kafir, diperintahkan para rasul untuk mengajak mereka tadi itu masuk Islam. Kemudian bagaimana keadaan ulama yang dikatakan mengajak atau menunjukkan ke jalan risalah, meninggalkan urusan orang Islam sendiri, sehingga di antara mereka tambah jauh daripada urusan agama, bahkan di antara mereka keluar daripada agama Islam. Apa alasannya? Para rasul diperintahkan orang yang bukan Islam supaya masuk Islam, tapi kadang-kadang ulama yang dikatakan mereka tadi itu adalah pembimbing umat, kenapa meninggalkan urusan orang Islam? Karena itu tanggung jawab daripada ulama adalah sangat besar. Tanggung jawab daripada pembawa amanat ini adalah sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'a dhalik kullih faqad hamala al-mizan sayyiduna Musa wa Harun wa atba'uhum min alladhina amanu ma'ahum.
فلم يخرجوا عن اتخاذ الأسلوب الحسن لتبليغ الرسالة، ولكن لم ينقادوا ولم يستجيبوا لتهديدات فرعون ولا لتخويفاته ولا لإغراءاته بشيء، بل استمروا على المخاطبة معه حتى بعد نزول البلاء على قوم فرعون من الضفادع والدم والجراد والقمل الذي عمهم فتعبوا ولم يقدروا أن يأكلوا شيء ولا أن يعيشوا. رجعوا إلى موسى: ادعوا لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز. وموسى ودعا ربه وكشف عنهم الرجز وطغوا مرة أخرى، فلم ينقطع أسلوب الدعوة، ولكن ما استجابوا له في الدخول في الكفر ولا في تضييع شيء من حقائق الإيمان. وقال هؤلاء السحرة بعد أن آمنوا: لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا. لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات، هدى من الله جاء به موسى، فلن نؤثرك على هدى الله والذي فطرنا، يعني لا نؤثرك على الذي فطرنا وخلقنا وهو ربنا سبحانه وتعالى، فاقضي ما أنت قاض. وصوروا له كيف يفعل الإيمان بعقول المؤمنين، قالوا: إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، ملكك لا يتعدى الدنيا القصيرة فهو قصير، ملكك لا يتعدى الدنيا الحقيرة فهو حقير. احتقروا ملك الدنيا كلها لما وقر الإيمان في قلوبهم، فقالوا: إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، لكننا آمنا برب يحكم الدنيا والآخرة وبيده الظاهر والباطن. إنما تقضي هذه حياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. قال العلماء: وكم من أسباب قذف النور في قلوبهم أنهم استعملوا الأدب عند مخاطبة موسى. قالوا: يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقاه، فما استبدوا بسحرهم وقالوا نحن ونحن ونحن. تأدبوا مع موسى قليلا فتداركتهم الرحمة فأخرجوا من الكفر إلى الإيمان، وإذا بهم في قمة الإيمان ما تستطيع ملك الدنيا أن يتحداهم ولا أن يزعزعهم. بركة الأدب مع أنبياء الله. Masya Allah. Lihatlah bagaimana mizan yang dibawa oleh Nabi Musa dan Nabi Harun. Tidak ada henti-hentinya dan tidak ada putus asanya mereka di dalam berdakwah ila Allah Subhanahu wa taala kepada kaumnya. Sekalipun mereka tetap tidak menerima karena mungkin tekanan daripada Fir'aun atau uang daripada Fir'aun atau takut daripada Fir'aun. Padahal kaumnya Nabi Musa sudah banyak dikasih balak karena mereka tidak mau beriman dengan Nabi Musa dan dengan yang dibawa oleh Nabi Musa dan Harun. Baik itu kata-kata dia dari jarad, dari belalang-belalang atau yang lainnya, atau gumal, kutu-kutu yang menyerang kepada mereka. Itu semuanya mereka apabila mendapatkan musibah, mereka datang kepada Nabi Musa kembali sampai menyatakan ud'u lana rabbak bima ahida indak. Cobalah kamu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk supaya kita tidak disiksa dengan ini semuanya. Didoakan oleh Nabi Musa, kembali lagi dia tidak mau beriman, kafir. Terus begitu Nabi Musa dan Nabi Harun tidak ada henti-hentinya mengajak mereka semuanya. Ketika iman yang sudah mulai masuk ke hati mereka, dan sampailah bagaimana orang-orang yang ahli sihir tadi itu takluk dan akhirnya beriman dengan Nabi Musa, mereka tidak sedikit pun goyah imannya, tidak sedikit pun goyah imannya, sampai-sampai mereka diancam oleh Fir'aun untuk disiksa dengan siksaan yang sangat pedih. Tapi mereka menjawab, lan nu'thiraka ala ma ja'ana minal bayyinati walladhi fatarana faqdi ma anta qad innama taqdi hadhil hayatad dunya. Kami tidak mungkin, kata orang-orang sihir Fir'aun yang beriman, kami tidak mungkin akan lebih mementingkan urusanmu wahai Fir'aun
melebihi apa yang telah datang daripada kami, daripada keterangan-keterangan, wahyu-wahyu Allah, bukti-bukti daripada Allah yang sangat jelas. Walladzi fatarana ay alladzi khalaqana, dan kami tidak mungkin akan lebih mengunggulkan kamu daripada yang telah menciptakan kami semuanya. Ancaman Fir'aun yang begitu menakutkan, akhirnya mereka tidak tergoyah sedikit pun sambil mereka menyatakan, faqdi lana ma anta qad innama taqdi hadhil hayatud dunya. Terserah kamu apa yang kamu akan tentukan daripada hukum, wahai Musa. Silahkan, kamu kan bisa menghukum, cuma ada di kehidupan dunia ini. Tapi mereka menyatakan, inna amanna bi rabbina wala liyaghfira lana khatayana. Tapi kami tetap menyatakan kami beriman terhadap Tuhan kami, dengan berharap mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kami. Wallahu khairun wa abqa, dan sesungguhnya Allah itu adalah lebih baik dan kekal. Ketahuilah bahwa ini semuanya iman daripada Saharah. Sebagian ahli tafsir menyatakan bahwa itu adalah berkat adabnya dia, berkat adabnya dia kepada Nabi Musa. Karena ketika diadu oleh Fir'aun, tukang-tukang sihir ini dengan Nabi Musa, mereka masih menawarkan, imma an tulgiyah wa imma an nakuna awwalah man alga. Kamu yang melemparkan dulu untuk jadi ular, atau kami dulu wahai Musa. Lihat bagaimana berkat adabnya yang sejenak tadi itu kepada Nabi Allah, menghormati Nabi Allah, masih pernah tawadhu kepada Nabi Allah, tidaklah sia-sia. Akhirnya berkat itu Allah memberikan hidayat, dijadikan mereka orang yang beriman, yang kuat kokoh imannya, dan tidak sedikit pun gentar terhadap ancaman daripada Fir'aun. وما عندنا اليوم في هذا العالم مما يدعو الناس إلى الانهماك في المعاصي والسيئات وترك الواجبات والتهاون بالدين والاستخفاف بأمر الله وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم وسنته، وما يدعوهم لتعظيم الكفار وتعظيم ما عندهم من الملك هو فرعون هذا الزمان، يمثل فرعون في زماننا هذا. فكيف يمثل المؤمنون الميزان والمنهج الصحيح الذي ذكره لنا القرآن لنأخذ منه؟ بعض المسلمين يقابل كل هذا بالرفض القاطع وعدم فتح باب التفاهم والتفهيم والإبلاغ والإنذار والقول اللين أبدا، ويقول لا كلام، وإلا فقد سب وشتم ومعاندة، وما رأينا الأنبياء فعلوا هكذا ولا أتباعهم. والصنف الثاني يقول لا بس نراعي الزمان ونراعي الوقت ونراعي العصر، فيضيعون أوامر الدين ويفعلون بعض مخالفات الشريعة ويتركون شيئا من الواجبات أو يفعلون محرمات أو يسكتون على مناكر مجمع عليها في ادعاء أنهم يقولون القول اللين وأنهم يستعملون الأسلوب الحسن. فلا والله أولئك ولا هؤلاء داخلين في دائرة ميزان القرآن ولا مقتدين بالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، بل نجد في سير الأنبياء وفي سير أفضلهم وهو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فتح باب الدلالة والتشاور والتحاور والتبيين إلى آخر عمره عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك ما فتح باب أن يلعبوا بشيء من أوامر الدين ولا من الأخلاق. قط قط قط، إذا مسوا الأخلاق قام وانتصب لها وجمعها بينه وبين اليهود عهد وبقي على العهد. فلما أقلوا الأدب في عرض امرأة مسلمة قام فقاتل بني قينقاع. جاءت امرأة إلى عندي صايغ منهم تريد أن تشتري حلي، فأرادوها على كشف وجهها فأباد. فقام واحد من اليهود وهي جالسة يربط طرف ثوبها الأسفل بطرفه الأعلى وهي لا تشعر، فلما قامت انكشف ساقها وظهر بعض
بدنها فغضبت لذلك وصاحت يا للمسلمين، فجاء المسلم وضرب اليهودي ولطم فقتله، فجاء بعد ذلك اليهود وقتلوا المسلم، فقام النبي وغار لله غيره وأخرج بني قينقاع من أرض المدينة وأبعدهم بعيدا، لم يسكت على انتهاك الحرمات وتدني الأخلاق ومساس أعراض المسلمين، وإلا ما وجدوا أطيب منه في القول ولا أحسن منه في المعاملة، حتى يقترض منهم صلى الله عليه وسلم ويقبل الخدمة من بعض أبنائهم ويدخل بيوت بعضهم ليدعوهم إلى الله وليكافئهم على خدمة، فقام بالميزان تماما. فنحتاج اليوم إلى إقامة هذا الميزان أمام فراعنة الزمان، وفي كل زمان فرعون وفي كل زمان أتباع للأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. Apa yang terjadi ada di zamannya kita daripada kemungkaran, daripada maksiat, dan apa yang terjadi daripada penguasa-penguasa yang menekan atau yang lainnya, usaha-usaha orang yang kafir yang bisa menyebabkan kita semuanya mungkin meninggalkan yang wajib, berbuat yang maksiat. Itu adalah gambaran daripada Fir'aun ada di zaman kita semuanya. Tinggal kita semuanya bagaimana menjadi orang yang beriman. Kita menjadi orang yang mengikuti Fir'aun atau ajakan para rasul. Tinggal kita semuanya yang menentukan. Karena itu kita harus betul-betul di sini mencermati daripada kejadian-kejadian yang ada tadi itu. Orang di zaman ini ada dua macam. Yang pertama, ada yang dia memakai dalil fagula lahu gaulan layinan, ucapkan dengan ucapan yang lembut, dalam arti udahlah nggak usah ikut-ikut, biarkan udah, nggak perlu kita komentari itu maksiat, nggak perlu kita pedulikan itu maksiat, kita diamkan aja sehingga tidak ada lisan yang melarang itu perbuatan maksiat di mimbar-mimbar, di ceramah-ceramah, dibiarkan. Ada lagi dia tidak memahami ucapan fagulu gaulan layinan. Yang kedua, dia menyatakan harus keras, harus kita dengan segala cara, tidak boleh kita biarkan tapi dengan cara yang keras. Kalimat fagula lahu gaulan layinan ini tidak diperhatikan. Dua-duanya nggak ada yang beres. Yang pertama juga tidak mengikuti, yang kedua juga tidak mengikuti. Karena itu kita sampaikan, carilah cara yang terbaik untuk bisa mengajak mereka. Tapi jangan menjadi orang yang diam, membiarkan kejadian-kejadian itu adalah sampai menjadi-jadi. Disinilah para ulama hendaknya cermat untuk mempelajari daripada kejadian antara Fir'aun dan Nabi Musa dan Harun. Ketahuilah bahwa di setiap zaman ada Fir'aun. Setiap zaman ada Fir'aun yang hidup di zaman itu. Dan juga di setiap zaman ada atba'ur rasul. Ada juga yang mengikuti jejak-jejak Rasul, penerus-penerus Rasul, untuk memperjuangkan dan melawan itu Fir'aun semuanya. Ada kejadian bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi itu berbuat baik sekalipun kepada orang Yahudi di zaman itu. Ketika terjadi perjanjian perdamaian dengan orang Yahudi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bagus bersikap kepada mereka. Nabi juga khidmat dalam arti memperhatikan urusan-urusan mereka. Tapi ketika mereka sudah melecehkan orang Islam, Nabi tidak mau kompromi dengan orang Yahudi tadi itu. Yaitu kejadian bagaimana mereka telah tidak menghormati seorang muslimah. Ketika datang seorang muslimah ingin membeli sesuatu di toko orang Yahudi, ternyata orang Yahudi tadi itu berupaya untuk membuka wajah yang menutup
daripada orang muslimah. Bahkan berupaya malah ketika itu sampai terbuka sebagian auratnya si perempuan muslimah tadi itu. Akhirnya ada yang mengetahui daripada orang muslim, marah, dipukul, sampai akhirnya terjadi tewas ada di situ. Kemudian marah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusir seluruh orang Yahudi yang ada di kota Madinah. Ini adalah satu bukti kekerasan itu dibutuhkan jika diperlukan. Tapi pelaksanaan sebelumnya Nabi itu juga menggambarkan cara Rasulullah hidup bersama mereka itu juga kita pelajari. ما رضي منهم أن يمسوا الأعراض ولا أن يتدخلوا في الدين فمنع الصحابة أن يرجعوا شيئا من أمور دينهم إليهم. ولما رأى عند سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه صحيفة من التوراة لليهود فأخبر النبي غضب وقال: ألم آتكم بها سمحة نقية بيضاء ولم آتكم بالقرآن ولو كان موسى بن عمران حيا ما وسعه إلا اتباعي ما له إلا أن يتبعني ويقتدي بي فما رضي أن يوكل شيء من الدين إلى غير أهله فالدين يؤخذ من أهله. وما أغلق باب التعامل حتى سيدنا علي يذهب فيشتغل عند بعض اليهود ويأخذ أجرته ليقوت فاطمة بنت محمد وليقوت الحسن والحسين. ما منع ذلك ولا منعهم أن يبيعوا أو أن يشتروا أو أن يتجروا في أسواق المدينة، ولكن منعهم أن يردوا أنفسهم شيوخا معلمين للمسلمين. فلا تؤخذ حقائق الإسلام إلا من محله من حيث ائتمن الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. فيمكن أن يؤخذ من أنواع الكفار تبادل خبرات في صناعات في زراعات في أمور مادة، لكن أمور دين لا 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 يؤخذ الدين إلا بسند إلى النبي محمد، إلا بطريق صحيح من قبل أهله. لا يمكن أن يتحول إلى معلم للإسلام مفكر في أمريكا ولا في فرنسا ولا في بريطانيا ولا في الشرق ولا في الغرب. الإسلام مأخوذ من الله على يد رسول الله محمد بن عبد الله بسند إلى هذا النبي. فلا نقبل في الدين كلاما لأحد غير هذا الطريق وغير هذا المنهاج. أما شؤون الدنيا فمعنا فيها تعامل. وبعدما خانت بنو قينقاع خان بنو النضير ثم خانت بنو قريظة، كلهم خانوا العهود، ثم هم من اليهود، ثم خرج بعد ذلك يقاتل اليهود في خيبر. وفي قتاله في خيبر لم يقل هؤلاء خونة قد خانوا أولا وثانيا وثالثا وهؤلاء إخوانهم من هؤلاء الخائنين اليهود لا خير فيهم لا بد أن نقتلهم كلهم، بل قال لآخر حصن تحصنوا فيه لسيدنا علي بن أبي طالب لما ذهب قال علامة أقاتلهم يا رسول الله؟ قال ادعوهم إلى الإسلام، ادعوهم إلى الإسلام. ما قال هؤلاء خونة آذونا أول مرة وثاني مرة وكذبونا قضوا العهود، ادعهم. ويقول لسيدنا علي فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. رغبه في أن يكون داعيا لهم إلى الإسلام، ما قصده أخذ الأموال صلى الله عليه وسلم ولا قصده قتل النفوس صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن قصده بلاغ رسالة ربه وأداء الأمانة ووصل الناس بالله. فكلم سيدنا علي بهذا الكلام، ولما انتصر عليهم أبقاهم في الأرض على أن يزرعوا فيها ويأخذوا من ثمرتها شيء والباقي للمالكين من المسلمين. ملك الأرض وأبقاهم فيها بعد الخيانات الطويلة هذه كلها وبعد هذه الأتعاب التي تعبوا بها النبي والصحابة يعاملهم بهذه المعاملة، ولكن لا يفتح بابا ليفسد الأخلاق ولا يفتح بابا ليفسد الإيمان في القلوب أبدا أبدا. فهذا الميزان العظيم حتى لما أخذ صفية بنت حيي أم المؤمنين قالت رضي الله عنها، قالت كنت متأثرة بما يقول قومي فكارهة للنبي محمد، قالت فلما دخل علي
جلس يحدثني ويلاتفني ويقول فعل قومك كذا وكذا حتى أذهب ما في صدري وعلمت أنه ما تصرف إلا الحق فأوقع الله محبته في قلبي صلى الله عليه وسلم. فكان أمهات المؤمنين في المدينة إذا أردن أن يلمزنها لأن دخلت عليهم من جديد يقولون هذه أبوها يهودي عمها يهودي هم من اليهود. فأشعرت النبي بذلك، قال لها إن عادوا إلى قولتهم فقولي لهم من كنا زوجة نبي وأبوها نبي وعمها نبي، إن أباك هارون أنت من ذرية هارون وعمك موسى، قولي لهم أنا أبي نبي وهو هارون وعمي نبي وهو موسى وزوجي نبي وهو محمد، فمن كنا معها هكذا. فلما تكلمن معها ذكرت الكلام فأسكتتهن وعرفن أنها جاءت بالجواب من محله ومن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتحولت إلى مؤمنة ناصرة وضحت لها الحقيقة كيف عامل النبي أعداءه، كيف عامل النبي من آذاه صلى الله عليه وسلم وبارك عليه. Kemudian Habib Umar dia menceritakan bahwa sesungguhnya sebenarnya kita ini tidak diajarkan untuk bermusuhan kepada siapapun. Cuma kita jangan melibatkan orang-orang kafir, Yahudi atau Nasoro dalam urusan agama. Lihat bagaimana diceritakan ketika ada seseorang daripada orang Arab, dia membaca satu lembar daripada kitab Taurat. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang. Kenapa engkau masih membaca itu? Ini urusan agama, nggak ada kompromi. Kenapa engkau masih membaca itu? Kita sudah membawa agama yang bagus, agama yang bersih. Sampai Nabi menyatakan, "Lau anna Musa bin Imran hayyan ma wasi'ahu illa tibai." Kata Nabi SAW, kalau seandainya Musa bin Imran, nabinya orang Yahudi itu hidup, tidak ada jalan lain kecuali harus mengikuti ajaranku sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kita jangan melibatkan orang Yahudi dalam urusan agama. Itu aja. Urusan muamalah nggak ada masalah. Zamannya Nabi juga banyak urusan muamalah dengan orang Yahudi. Bahkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib bekerja bersama orang Yahudi untuk mencari rezeki memberi makan putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu satu bentuk toleransi yang sangat besar. Tapi tidak pernah Nabi mengizinkan seorang pun daripada Yahudi untuk mengajari urusan agama. Jangan dilibatkan urusan agama sama sekali. Karena itu kita tidak tertarik, dan kita jangan mau percaya kalau ada orang-orang yang non muslim, baik itu dari Yahudi, baik itu dari Amerika, baik itu dari Inggris, baik dari itu semuanya membawa ajaran-ajaran agama. Untuk Islam tidak akan bisa dicampuri. Kita tidak mengambil ilmu agama ini kecuali dari orang yang soleh, dari orang yang soleh sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak ada hubungannya dengan orang kafir. Dengan sanad yang sahih, sanad yang murni sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Habib Umar menceritakan bagaimana muamalahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan orang Yahudi dan dengan orang-orang Yahudi di zamannya. Orang-orang Yahudi, mereka ketika terjadi perang Khaybar, padahal penduduk Khaybar ini dulunya juga sebagian daripada penduduk kota Madinah yang diusir daripada Bani Quraidah wa Bani Nuga' wa Bani Nadir. Bani Nuga' dan Bani Nadir. Mereka adalah orang-orang yang berkhianat kepada Nabi. Tapi Nabi tidak mendendam kepada mereka. Ketika diperintahkan untuk merebut Khaybar dan yang dipimpin oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib bertanya, "Alama nuqatil ya Rasulullah?" Atas dasar apa kita memerangi mereka ya Rasulullah? Untuk apa kita memerangi ya Rasulullah? Nabi menjawab, "Ud'uhu ilal Islam." Ajak mereka untuk masuk Islam. Malah
Nabi SAW memberikan bisyarah kepada Sayyidina Ali, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Wahai Ali, satu di antara mereka saja bisa tertarik karena sebab usaha kamu sehingga masuk Islam, itu lebih baik dari kamu sedekah kendaraan yang istimewa, ketika itu adalah unta merah. Lihat bagaimana Nabi SAW tidak menyatakan mereka pengkhianat, bantai, habisi, hancurkan, matikan mereka semuanya. Tidak. Tapi Nabi memerintahkan masih kepada Sayyidina Ali, ajak masuk Islam, usahakan, pahalanya besar. Satu yang masuk Islam karena sebab kamu, itu pahalanya luar biasa, apalagi banyak wahai Ali bin Abi Thalib. Begitulah ajaran Nabi SAW. Banyak sekali cerita-cerita yang demikian ini. Malah istri Rasulullah, salah satu istri Nabi yang bernama Safiyah binti Huyai, itu adalah turunan orang Yahudi. Turunan orang Yahudi. Malah sebelumnya nggak senang dengan Nabi. Setelah diceritakan sebab terjadinya mereka tadi itu konflik dengan urusannya Nabi, akhirnya mereka si Sofia ini faham sampai menjadi cinta kepada Rasulullah SAW. Di antara istri-istri Nabi ada yang usil, kadang-kadang agak mengejek kepada Sofia binti Huyai ini. Oh, itu abahnya orang Yahudi, itu Sofia abahnya orang Yahudi. Akhirnya Sofia tadi itu lapor kepada Nabi, ya Rasulullah, mereka selalu menyebut-nyebut aku adalah anak Yahudi, anak Yahudi. Kemudian Nabi SAW mengajarkan begini, jawab ya, kalau mereka ngulangi ngomong gitu lagi, jawab, tidak ada di antara kamu yang menjadi istri Nabi, kemudian anak Nabi dan keponakan Nabi kecuali aku. Kenapa? Aku adalah istrinya Muhammad Nabi. Aku ini turunannya Nabi Harun. Dia Sofia binti Huyai ini turunnya Nabi Harun, ayahku Nabi. Pamanku Musa Nabi. Hebat kan aku? Udah jadi istrinya Nabi, turunan Nabi, keponakan Nabi. Ini lihat bagaimana Nabi SAW bersikap, tidak ada pendendam. Nabi tidak mengajarkan supaya kita tadi itu mendendam dengan mereka semuanya. Tapi kita tidak boleh kompromi urusan agama, itu batasan sudah. Urusan bekerja kita, urusan perdagangan, atau kita mau tukar pikiran dalam urusan yang selain agama, silahkan. Tapi urusan agama kita harus membatasi diri, begitu. والآن من يحفظ هذه الأمانة العظيمة في إنقاذ هذه الأمة وبيان الهدي النبوي لهم، والأمة تتخطفهم الشهوات والمعاصي والاحتقار للدين والتكفير من قبل فئات من الكفار يدخلون بينهم، أفكارهم تتعرض للهدم، قلوبهم تتعرض للظلمة، أفعالهم تتعرض لمخالفة الشريعة. من ينقذ هذا الوضع؟ من يحمل ميزان النبي للقيام بأمر المهمة في الأمة؟ إن لم يكن أهل العلم المسابقون لذلك فمن يكون؟ وهل يمكن أن نسابق إلى ذلك من دون أن تكون عندنا قاعدة قوية راسخة في تزكية النفوس وتهذيبها وتطهيرها، تكون مع تعليمنا ومع إرشادنا للناس نعتني بالتزكية، فإن نبينا يتلو الآيات الكتاب ويزكي ويعلم الكتاب والحكمة، فذكر التزكية قبل تعليم الكتاب والحكمة. نسأل الله أن يأخذ بأيدينا وأن يوفقنا. Siapa sekarang yang akan membawa amanat ini? Kita lihat bagaimana kaum muslimin sudah mereka terperangkap dalam syahwatnya. Mereka bagaimana kaum muslimin sudah lebih banyak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka sudah begitu dalam urusan-urusan yang mungkin sudah bisa dinyatakan menghinakan urusan agama. Tidak peduli lagi dalam urusan agama siapa kalau bukan ulama. Siapa yang akan peduli ini semuanya kalau bukan dari ulama?
kita memerlukan untuk tazkiyatun nufus. Mari kita bersihkan diri kita ini. Jadilah orang yang bisa membawa amanat ini dengan baik. Ini adalah tugas Anda semuanya. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an, yatlu alaihim ayati wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Laqad manallahu 'alal mu'minin id ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, mengajarkan, mensifatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa sebelum diajarkan pengajaran dakwah dengan ilmu, maka mulailah dengan tazkiyatun nafas. Bersihkan jiwa tadi itu. Bersihkan jiwa tadi itu, kemudian ajarkan itu ilmu, maka disitulah akan tampak sekali nilai daripada ilmu itu semuanya. قد كان المسلمون في القرون الأولى وما قاربها ما يأتي طالب علم عند أحد إلا ومقصود من طالب العلم أن يوصله إلى الله، فهو يأتي يطلب قطع الحجب بينه وبين الله بنور هذا العلم، وما كانوا يعرفون علما مجردا عن نورانية القلب وعن تزكية النفس، فكانوا يقرنون هذا بهذا. ولما جاء من يريد طلب الحديث عند الإمام أحمد بن حنبل بات عنده، فقرب له الماء، ما قام يصلي في الليل حتى طلع الفجر، فجاء وقت الفجر وجد الماء مكانه، قال له أما صليت؟ قال لا أنا نمت. فلما جاء الصباح قالوا له ارجع من حيث جيت إنك لا تصلح لعلم حديث رسول الله، لا يصلح لعلم الحديث من ليس له قيام في الليل، لأن صاحب الحديث قام بالليل حتى تورمت قدماه، وأنت تريد أن تأخذ كلامه وأن تأخذ علمه وما تعرف قيام ولو يسيرا من الليل. فكذلك كانوا يربون وكذلك كانت صورة العلم عندهم. Dahulu kalau ada murid yang datang kepada guru itu bukan hanya sekedar untuk mencari ilmu, tapi meminta untuk disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya ilmu saja yang dicari. Santri itu bukan datang kepada guru bukan hanya tanya begitu saja, tapi dia ingin untuk disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ada tazkiyah dan ada ta'lim. Bukan hanya ta'lim saja, enggak ada tazkiyah. Ada tazkiyah dan ada ta'lim. Sehingga diceritakan oleh Habib Umar, ada seseorang datang kepada Imam Ahmad bin Hanbal untuk mengambil ilmu hadis, untuk mendengarkan hadis, riwayat hadis. Datang, dia tidur di tempatnya Imam Ahmad, dikasih air, disediakan air barangkali untuk wuduknya di tengah malam, untuk qiyamul lailnya. Dilihat pagi masih ada itu air. Kemudian ditanya, kenapa ini air kok masih ada? Kamu enggak qiyamul lail tadi? Enggak, aku tidur sampai pagi. Aku tidur, kata dia. Oh, udahlah, pulanglah kamu. Pulanglah kamu. Katakan la yahsulu li hadzal ilm man taraka qiyamal lail. Tidak pantas orang yang bisa menguasai ilmu ini orang yang tidak mau qiyamul lail. Bagaimana tidak? Yang membawa hadis ini qiyamul lail sampai kakinya bengkak, ente mau mencari hadis ini meninggalkan qiyamul lail? Enggak bisa, kata dia. Ente pulang dah, enggak pantas ente. Begitulah tazkiyah. Begitulah yang diterapkan oleh orang-orang dahulu tadi itu. ثم لما طرأت على المسلمين أحوال وبدأ ينفصل العلم عن التزكية، تشبث صنف منهم عرفوا بأهل التصوف بأخذ سند التزكية على وجهه، فتخالفت الحلقات للعلم فيما بعد القرون السابقة الأولى، حتى جاء إلى عندي بعض تابع التابعين رجل يقول لبعض الشيوخ العارفين في المسجد حلقتين، تأمرني أجلس مع حلقة من؟ فأراد
أن يوضح له صورة العلم مع التزكية والعلم بلا تزكية. قال تعال، أخذ بيده فوقف على الحلقة الأولى وهي كبيرة فيها شيخ يدرس، وقف واقف لم يجلس. قال للشيخ اجلس، قال ما أجلس. قال لماذا لا تجلس؟ قال لأن في نفسي منك شيء. قال في نفسك شيء وأنا في نفسي 1000 شيء، اذهب روح من المجلس. أخذ بيد صاحبه قال قم، وجاء إلى الحلقة الثانية فيها شيخ يدرس عنده ناس أقل. لما كان يدرس وقف الشيخ قايم ما جلس. قال تفضل يا شيخ اجلس. قال لا ما أجلس. لماذا لا تجلس؟ قال في نفسي منك شيء. أكب بيديه على وجهه يبكي هذا الشيخ، وقال لعل الله أظهر لك شيء من عيوبي، فادعو الله أن يقلبها إلى خير وأن يخلصني من شر نفسي. وبقى المجلس كله حمل بيد الولد ومشى. قال تجلس مع من؟ أنا رويتك الصورة، شوف هذا شوف هذا. قال جزاك الله خير. مع الثاني، هذا صاحب القلب المنور الذي ما جاءه الكبر ولا البذخ ولا قال في نفسك شيء، أنا في نفسي 1000 شيء، وأذهب من الحلقة. أكب خاضعا خاشعا فأراه كيف يكون العلماء الصالحون، كيف يكون العلماء الأزكياء المزكون المربون رضي الله عنهم. Karena hubungan tazkiyah dengan taklim tadi itu bersatu, maka terjadilah nilai-nilai yang sangat tinggi ada di zaman dahulu. Ketika sudah mulai dipisahkan tazkiyah dan ilmu, maka disitulah ada satu kelompok yang dikenal ahlu tasawuf. Mereka memang di dalam mencermati itu tidak sama daripada yang sebelum-sebelumnya daripada ulama, karena memang mereka tidak mau dipisahkan antara tazkiyah dan ilmu. Sehingga ada seseorang datang bertanya kepada seorang yang soleh. Dia menyatakan, tak murni ajlis indaman, kamu perintah kira-kira duduk dalam arti belajar atau menghadiri majelisnya siapa ya? Menghadiri siapa aku ini? Kau ikut sama aku, kata dia. Percuma kalau aku ngomong, langsung aja kamu yang menilai, kata dia. Dibawa ke satu majelis yang sangat besar. Semua duduk hening mendengarkan, ini orang berdiri mendengarkan. Gurunya tadi itu mendengar, ijlis, duduk kamu. Enggak. Dia sama si anak tadi ini. Si guru, si orang yang membawa anak yang tanya tadi itu tidak mau berdiri. Dia tidak mau duduk. Duduk kamu, kata si guru dalam majelis itu. Semuanya duduk, hening, duduk. Enggak. Kenapa? Aku enggak cocok sama kamu. Enggak cocok sama kamu. Aku 1000 kali enggak cocok sama kamu, diusir. Marah itu orang. Tersinggung guru tadi itu. Aku nggak cocok sama kamu, kok inti nggak beres itu. Inti 1000 kali nggak beres, kata dia. Diusir. Udah datang satu majelis, ternyata sedikit yang hadir. Ini orang berdiri berlagak begitu. Kemudian ditegur, ijlis, duduk, kata si guru tadi ini, si yang mengajar. Enggak, aku nggak cocok sama kamu, kamu nggak beres. Ternyata yang kedua ini lain. Dia menangis, kemudian menyatakan, ya Allah, mungkin kamu tahu kekuranganku. Sekarang doakan ya, supaya Allah subhanahu wa ta'ala membereskan kekuranganku, membersihkan aku semuanya. Akhirnya terjadi tangisan ada di majelis tadi itu semuanya. Kemudian pulang berkata kepada si anak yang tanya, kamu bisa milih nggak menghadiri majelis yang mana tadi? Iya, menghadiri majelis yang kedua ini, kata dia. Ini ada tazkiyatun nafas. Yang pertama ada ilmu tapi nggak ada tazkiyah. Yang kedua ada ilmu dan ada tazkiyah. كان الإمام ابن سريج عليه رحمة الله من العلماء الكبار ومع نصيب من التزكية، لكن كان اهتمام الجنيد بن محمد بغرس التزكية في طلابه أعظم وأكبر.
تكلم ابن سريج مع الجنيد بن محمد يقول طريقنا أقرب إلى الله أو طريقكم؟ التركيز على العلم الأكثر وأنت مركز على التزكية أكثر. قال له سيدنا الجنيد أرى أن طريقنا أقرب إلى الله. قال ابن سريج لا، أرى أن طريقنا أقرب إلى الله. قالوا الآن حلقتكم موجودة في مكانها وحلقتنا موجودة هناك في طلاب مريدين جالسين. قال نعم. قال تعال من بعيد أنا وإياك من دون ما يطلع علينا نرمي حجرة في حلقتكم ونرجع نرمي حجرة في حلقتنا ونرى الأثر وين الأقرب إلى الله. قال مرحبا. جاءوا فرموا حجرة في حلقة ابن سريج. لما وصلت الحجرة غضبوا وقاموا من هذا القليل الأدب الخبيث الذي يعمل أهل العلم، صلحوا شدة. وابن سريج اختفى هو الجنيد، راحوا الحلقة الثانية رموا الحجرة. فلما وصلت الحجرة قالوا جميعا الله الله، ما تحرك أحد، استمروا في العلم. قال ماذا ترى من أقرب الله؟ قال والله طريقكم أقرب إلى الله من طريقنا، طريقكم. Kejadian yang serupa juga terjadi antara Ibn Suraj dan Junaid bin Muhammad Sayyidut Taifah. Ibn Suraj ini adalah orang yang soleh, orang yang juga dia adalah orang yang baik. Junaid bin Muhammad sebagaimana dikenal adalah tokoh sufi yang sangat masyhur. Ibn Suraj ini lebih condong ke ilmu daripada tazkiyatun nufus, lebih condong kepada ilmunya daripada pembersihan jiwanya. Junaid bin Muhammad lebih condong kepada tazkiyatun nufusnya daripada ilmunya. Ibn Suraj membanggakan, caraku ini, torigoku lebih cepat untuk sampai kepada Allah, lebih dekat kepada Allah, lebih bagus daripada cara kamu Junaid bin Muhammad. Kata Junaid Muhammad, enggak, yang mendulukan tazkiyatun nufus ini lebih bagus daripada itu. Insya Allah caraku yang lebih bagus. Dua ini enggak ada ketemu titiknya. Akhirnya bersepakat, kita uji aja. Kamu punya murid, kata Junaid bin Muhammad, aku juga punya murid. Hasilnya aja yang sudah kita uji, nggak usah kita berdebat. Caranya bagaimana? Ayo kita saksikan. Kita lempar muridnya kamu ketika berkumpul. Bagaimana reaksi mereka? Bagaimana ketika berkumpul, dari menyelinap begitu, sembunyi, dilempar batu, dikerutuk kata orang sekarang. Marah muridnya Ibn Suraj, siapa itu kurang ajar, nggak tahu aturan, binatang, macam-macam dah. Keluar dua orang itu yang menyelinap, Ibn Suraj dan Junaid bin Muhammad. Akhirnya mengarah kepada kumpulan muridnya Junaid bin Muhammad, dilempar batu. Ternyata sikapnya yang kedua ini nggak seperti yang pertama, nggak sangar begitu. Dia tawadu, Allah, Allah, Allah. Semakin takut, ini bala apa yang akan datang begitu. Semakin takut, Allah, Allah, Allah. Kata Junaid bin Muhammad, mana yang lebih bagus? Kata Ibn Suraj, iya, tarikatnya kamu yang lebih bagus, kata dia. Caranya kamu yang lebih baik, kata dia. وقد حفلت كتب الإمام الغزالي عليه رحمة الله ببيان هذه الحقائق، حتى كان العلماء من بعد يقولون علامة علماء الدنيا كراهتهم لكتب الإمام الغزالي، وعلامة علماء الآخرة محبتهم لكتب الإمام الغزالي عليه رحمة الله. Benar-benar Imam Ghazali telah menerangkan masalah ini dalam kitab-kitabnya dengan secara terperinci, sehingga di antara mereka ada menyatakan tanda kalau menjadi ulama dunia dia nggak senang dengan kitab karangan Imam Ghazali, dan tanda menjadi ulama akhirat dia pasti senang dengan kitab-kitab karangan Imam Ghazali. الله وعلى ممر القرون من بعثة النبي إلى اليوم لا نجد طريق لإنقاذ الناس إلا الاتصال بمسلك هذا النبي نفسه من طريق هذا الأمر الموروث. فالآن مسؤوليتنا ومسؤوليتكم لإنقاذ الأمة بواسطة هذا المسلك، أعاننا الله عليها ووفقنا للقيام بها. Dari dahulu sebenarnya masalahnya ya bersekitar ini.
untuk bagaimana caranya untuk menyelamatkan umat ini semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membantu kita semuanya untuk melaksanakan tugas dengan baik, kata Habib. Amin Allahumma amin.